Gimando ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid Quibranza de Maporo ngadto sa Provincial Engineering Office, General Services Office ug sa mga kadagkuan sa Tambalanan atol sa Provincial Local Health Board meeting November 12, 2025 sa buntag nga gipahigayon sa Meeting Room A nga gi-preside mismo sa gobernador isip chairperson nga dalion ang construction sa mga health facilities. Sanglit importante kini alang sa padayon nga paningkamot pagpalambo sa serbisyong panglawas ilalom sa iyang administrasyon. Kini ang reaksyon sa gobernador human sa gihimong presentation ni Engineer Joliet Amas sa update sa construction sa mga importanteng health facilities sulod sa mga tambalanan, sama sa laboratory repair, improvement sa emergency room ug ang nagpadayong construction sa Kulambugan ug Baloi Provincial Hospital. Kompleto ang unom ka mga Chief of Hospitals gikan sa Sultan Nagad de Maporo, Dr. Rihanna Batalo, Dr. Ferdinand Bautista sa Kapatagan Provincial Hospital, Dr. Soraina Tukal sa Lanao del Norte Provincial Hospital, Dr. Shera Orminita sa Kulambugan Provincial Hospital, Dr. Nur Habib Paporo sa Kauswagan Provincial Hospital o si Dr. Suhaina Ismail sa Baloi Provincial Hospital. Seryosong namati ang Chief of Hospital sa matag pamahayag nga giluwatan ni Governor Khalid ngadto sa matag tambalanan nga ilang gidumala. Daghan ang pangutana gikan sa mga Chief of Hospitals kabahin sa gibag-o nga programa ni Presidente Bongbong Marcos ang kanhing konsulta nga karon gitawag nga yakap kun yaman at kalusugan program ug ang gamot kun guaranteed and accessible medication for outpatient treatment ug ang update sa wala mabayri nga mga claims sa mga provincial hospital nga gipresentar sa PhilHealth pinaagi ni Florifi H. Pabingwet ang Social Insurance Officer 3, PBC Lanao, uban ni Patrick Peñaranda, ang Executive Assistant 2, OIC Chief, LHIO, Iligan, o Lanao del Norte. Nasairan bag-o na ang case rates sa PhilHealth og sensitive ni ini ang cancer screening diin Kapatagan Provincial Hospital ang nagunang referral ni ini. Sanglit ang yakap dugay na nga programa sa PhilHealth. Gisalig na ni Governor Khalid ngadto sa mga Chief of Hospitals ang proseso niini apan wala muhatag siyang commitment ang gobernador sa accreditation sa gamot. Sumala pa ni Governor Khalid sa pagkakaron dili pa siya makahatag og go signal alang sa gamot program nga sanglit nagkinahanglan pa kini og igong panahon aron matun-an sa iyang local finance team ang pundo alang niini. Hinoon, iyang gipasalig nga sa bulan sa Hunyo tuig 2026 may bawaan na sa mga hospitals ang iyang hukom. Sa pagkakaroon ko na ay Chief of Hospital, ang moadto siyang opisina aron mohangyo sa accreditation sa gamot, ipaklaro sa gobernador nga walay pundo alang ni ini. Kung magpugos accreditation, sanglit libre kining gitanyag sa PhilHealth, ang mamahimong problema unya ang availability sa tambal sigon sa programa. Pwede may accreditation sa gamot program, ngunit walang gamot. Tumbok pa ni Governor Khalid. Ang gamot nagtanyag kini og 9,000 nga kantidad sa tambal. Alang sa usa ka pasyente matag tuig, diin posible pa nga mokabat hangtod 20,000 pesos depende sa tinuig nga gamit niini. Gipaklaro usab sa amahaning lalawigan nga dili sa gusto nga mosulay sa programang gamot nga dili pa kaayo tataw ang implementasyon. Sanglit priority sa iyang administrasyon ang programang panglawas. Basin pa man unya inay makatabang, makadaot na hinuon kini sa imahin sa tambalanan sa lalawigan. Mitambong sa Provincial Local Health Board meeting ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlalawigan 1st District Board Member Dr. Bob Andot, ang Provincial Administrator Lyndon Calica, ang Provincial Information Officer Dante Miguel F. Galindez, Dr. Christy Joy Indok, PHO, ang presidente sa League of Municipalities of the Philippines Lanao del Norte Chapter, Lala Mayor Angel Tata Yap, ug ang representante gikan sa Philippine Red Cross Lanao del Norte Chapter. Aprobado usab sa mga members sa Local Health Board ang 2026 LIPH kon Local Investment Plan for Health nga gipresentar sa Acting Provincial Health Officer nga si Dr. Christy Joy Indok. Pinaagi sa motion ni Dr. Bob Andot nga gisigundahan sa mayoriyang miyembro nga present sa meeting. Gipaabot nga isagop og aprobahan kini sa umaabot nga regular session sa Sangguniang Panlalawigan.